KCN में आपका स्वागत है। मैं किंग हमीद। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाज़रीन इकराम और नाज़रीन इकराम, आज हमारा यहाँ आना चामराजनगर ज़िला हनूर तालुका के दिन्नल्ली गांव की जामिया मस्जिद में आज हमारे शहर मैसूर से बन्नी मंटप का एक वफ्द आया हुआ है और उसके साथ साथ हम हमारे यहाँ के अतराफ व अकनाफ के गाँव दिन्नल्ली के जिम्मेदारान, RS दोड्डी के जिम्मेदारान, बंडल्ली के जिम्मेदारान, मंगला के जिम्मेदारान और कुरबुर दोड्डी के जिम्मेदारान, बसप्पा दोड्डी के जिम्मेदारान को मदऊ किया गया है। हमारा यहाँ आना ईद रमजानुल मुबारक की ईद के बाद हमारे हाफिज साहब के मस्जिद टीपू के हाफिज साहब की बात पर आज हम एक जमात की शक्ल में एक वफ्द लेकर जामिया मस्जिद दिन्नल्ली को पहुंचे ही अल्लाह के फजलो करम से ज़ोहर की नमाज बाद जमात अदा हुई। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाज़रीन इकराम और नाज़रीन इकराम, आज हमारा यहाँ आना चामराजनगर ज़िला हनूर तालुका के दिन्नल्ली गांव की जामिया मस्जिद में आज हमारे शहर मैसूर से बन्नी मंटप का एक वफ्द आया हुआ है और उसके साथ साथ हम हमारे यहाँ के अतराफ व अकनाफ के गाँव दिन्नल्ली के जिम्मेदारान, RS दोड्डी के जिम्मेदारान, बंडल्ली के जिम्मेदारान, मंगला के जिम्मेदारान और कुरबुर दोड्डी के जिम्मेदारान, बसप्पा दोड्डी के जिम्मेदारान को मदऊ किया गया है। हमारा यहाँ आना ईद रमजानुल मुबारक की ईद के बाद हमारे हाफिज साहब के मस्जिद टीपू के हाफिज साहब की बात पर आज हम एक जमात की शक्ल में एक वफ्द लेकर जामिया मस्जिद दिन्नल्ली को पहुंचे ही अल्लाह के फजलो करम से ज़ोहर की नमाज बाद जमात अदा हुई। आज का हमारा यहाँ आना हमारा मकसद यह था कि खरियों के अंदर हमारे मुसलमानों की तादाद बहुत कम रहती है। इस लिहाज से आप तमाम गांव वालों को, अतराफ व अकनाफ के गांव वालों को हमारा बुलाना का मकसद यह था कि आप और हम खरियों में रहने वाले जिंदगी किस तरह से गुजारे, हमारे नौजवानों को ताकीद व नसीहत करें, भाईचारगी के साथ अमन व अमान के साथ जिंदगी गुजारे। क्योंकि शहर मैसूर में ही नहीं, चामराजनगर जिले में ही नहीं, कर्नाटक में ही नहीं, हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया के अंदर आज मुसलमानों पर आफत टूट पड़ी है। हम इस लिहाज से ये फिक्र लेकर हमारा वफ्द जो है बन्नी मंटप से मस्जिद टीपू की एक जमात लेकर हम यहाँ पर आए हुए ही हमारा आना था हमारे फैयाज भाई के रिसार्ट को, लेकिन बदकिस्मती ये है कि उनकी बदकिस्मती अल्लाह ताला ने हमारे वफ्द को अपने घर में बुला लिया। ये बहुत बड़ा अल्लाह का करम हुआ है। बस हम इतना कहते हुए हमारे खरियों के भाइयों से हम आजिज़ाना दरख्वास्त करते ही कि आप अमन व अमान कायम रखें अपने गाँवों में, नौजवानों को समझाइए, नौजवानों को ताकीद व नसीहत कीजिए, भाईचारगी के साथ जिंदगी बसर कर सके। एक आदमी अगर गलती कर दिया तो पूरा गांव उसके लपेट में आ जाएगा। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला इन तमाम चीज़ों से बाज रखे, हमारी कौम को, हमारी माँ बहनों की इज्जत को बरकरार रखे, हमारी कौम के नौजवानों का विखार बाकी रखे। देखिए कई जगह ऐसा है तकरीबन 5 घर, 10 घर, 15 घर, 20 घर एक खरिये में भी मौजूद है। वहाँ के हिंदू भाई भी मुसलमानों की हिफाजत करते आ रहे हैं। जहाँ कहीं भी फसाद हुआ, आप 1990 पर 2 का फसाद ले लीजिए, उसके बाद के जितने फसादात हुए उनको ले लीजिए। कई खरियों में हिंदू भाइयों ने मुसलमानों की हिफाजत की है। इसी तरह से हमको भी चाहिए कि उनके साथ भाईचारगी के साथ रहे, मिलजुल कर जिंदगी गुजारे। देखिए दिन्नल्ली को जब हमारा आना हुआ तो एक दिन पहले हमने बता दिया कि हमारे कोलेगाल से हमारे एक जिम्मेदार भाई आए हुए ही, उसके बाद मंगला से जिम्मेदारान आए हुए ही,
اس کے بعد جو ہے RS دوڈی سے آئے ہوئے ہیں, اس کے بعد میں جو ہے بنڈھلی سے آئے ہوئے ہیں, اور ہمارے یہ بسپن دوڈی کربر دوڈی سے آئے ہوئے ہیں, چتاپور کے ذمہ داران بھی آئے ہوئے ہیں, ہنور سے بھی آئے ہوئے ہیں, یہاں ہمارے بازو راما پور کے چند لوگ بھی آئے ہیں. نور صاحب جو ہیں ہمارے وہاں کے ذمہ دار تمل ناڈ چلے گئے ہیں, انہوں نے اپنی جانب سے اپنے جو نوجوان ہیں ان کو بھیجے ہوئے ہیں. دیکھیے اللہ تعالیٰ جب تک ہمیں باقی رکھے گا, صحیح اور سلامت رکھے گا, انشاءاللہ تعالیٰ ہم اپنے آخری دم تک بھی قریوں کی مساجدوں کی خدمت کرتے آئیں گے انشاءاللہ. الحمدللہ جیسے دوسرے احباب عید کے بعد اپنے اپنے خاندانوں میں ادھر ادھر جا کر عید مناتے ہیں, ماشاءاللہ ہمارے حاجی صاحب ادھر ادھر جانے کے بجائے اپنی خوشی ہمارے علماء اور ہمارے ساتھیوں کو لے کر اس گاؤں میں آ کر ان کو ایک عید ملن جیسا عید کا سبق سکھا رہے ہیں کہ کیسے علاقوں میں لوگوں سے مل کر ہنسی خوشی کے ساتھ کتنا اچھا ماحول قائم ہوتا ہے. اس لیے تمام سے ہی گزارش ہے کہ علاقوں کے مسلمانوں کی, ایمان والوں کی فکر کریں اور اتحاد کا ماحول قائم کریں. وقت السلام. تو یہ کتنی ضرورت ہے آنے والے دنوں میں, اس طرح ہر علاقوں میں ایسی سوچ ہونا ضروری ہے؟ یہ بہت ضروری ہے. سب سے پہلے اخلاقی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا تھا, سلام کو پھیلاؤ اور کھانے کو کھلاؤ, اسے عام کرو, اس سے لوگوں میں محبت پھیلتی ہے اور آپس میں اتحاد اتفاق کا ماحول ہوتا ہے, اور برادران وطن سے بھی ہم مل جل کر محبت سے چلیں گے, اسی سے امن قائم ہوگا انشاءاللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول نبی الکریم, اما بعد. میرے محترم بزرگوں دوستو, اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آج دن علی جامع مسجد میں ہمیں تمام کو جمع فرمایا. ظہر کی بعد جماعت نماز ادا پڑھی, اس کے بعد کچھ دین کی باتیں بھی ہوئی, اور کھانا سے فارغ ہو کر ہم ابھی یہاں جمع ہیں. اور آپ لوگوں کو شہر میسور سے یہاں آنے کا, جو یہاں آئے اور ہم یہاں کریے والے کو, جامعہ دنہلی والے کو, یہاں کے بستی والے لوگوں کو الحمدللہ بڑی خوشی ہوئی, اور ہمیں دل میں یہ آرزو رہتی ہے, ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے. ہم کریہ میں رہ کر اگر آپ لوگ اس طرح آتے رہتے ہیں تو ہمیں بیزار نہیں دکھتا. یہاں ہم ایک سوچتے ہیں کہ ہمارے پاس ہمارے سر میں ہے کوئی ذمہ داران ہیں, اس لیے ہمیں اکیلا محسوس نہیں ہوتا. آپ لوگ یہاں ذمہ دار ہیں. ہم سے بہت خوشی ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ لوگوں کو ہمارے اتنے خیال رکھے ہیں, ہمارے کریہ گاؤں کو, یہاں کھیڑاؤں کو آپ لوگوں نے یہاں ہمیں آ کے ہمیں دلی تسلی بخشی. اللہ تبارک و تعالیٰ کا سے دعا ہے کہ ہمارے چیئرمین صاحب اور جتنے بھی ذمہ دار ہیں, یہاں کارکنان ہیں, اللہ تمام کی عمر میں برکت نصیب فرمائے. ہم جتنے بھی یہاں شہر میسور سے آئے ہیں, ذمہ داران ہیں, تمام کو ہم تہ دل سے, تمام دنہلی واسطیوں سے کی طرف سے تہ دل سے شکر ادا کرتا ہوں. اللہ آپ کو جزا خیر عطا فرمائے.